أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید سورة البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 کی مشق کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واو زبر وا الف زیر ذال اذ وَإِذْ قاف پیش لام قل وَإِذْ قل تا پیش میم تم وَإِذْ قلتم یا کھڑی زبر یا میم پیش وامو یا مو سین کھڑی زبر سا یا موسیٰ لام زبر نون لن نون پیش حمزہ نو لن نو میم زرمی لن نؤمن نون زبرنا لن نؤمن لام زبر لا کاف زبر کا لکا ہا زبر تا حتا کھڑی زبر تا حتا نون زبر نا را زبر لام رل نرل لام کھڑی زبر لا نر اللہ ہا زبر ہا نر اللہ جیم زبر ہا جہرا زبر را جہرا تا دو زبر تن جہرتن فا زبر فا الف زبر آ فا آ خا زبر خا فا اخا ذال زبر تا ذت فا اخذت کا پیشکو میم پیش سواد مس فا اخذت کمس سواد کھڑ زبر سوا عین زر ای سوائی قاب زبر قا سوائقتا پیشتو سوائقتو واو زبر وا الف زبر نون ان و انتا پیش میم تم و انتم تا زبر نون تن زوا پیش زو تنزو را پیش وارو تنظرو نون زبر نا تنظرون سا پیش میم ثم میم زبر ما ثم با زبر با عین زبر ساعث بعث نون کھڑی زبر نا بعثنا کا پیش میم کم بعثناکم میم زیر نون من با زبر عین با من بعد زردی من بعدی یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا من بعدی میم زبر وا موتا زرتی موتی کا پیش میم کم موتکم لام زبر لا عین زبر لام اللہ لام زبر لا لعلہ کا پیش میم کم لعلکم تا زبر شین تش کا پیش کو تشکو را پیش وارو تشکرون نون زبرنا تشکرون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. आए हम इन दोनों आयतों की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।